नवम श्रेणी शिक्षार्थी मानक मातृभाषा कालांश स्वागत तथा अभिनंदन। पिलामाने आम मैंने जो ओडिया साहित्य कथा पढ़ा से तुम साहित्य विभिन्न जुग विषय जान। आज मुझे संक्षेप तुमको जन दूचे आम साहित्य आमर भाषा साहित्य ओडिया भाषा साहित्य प्रथम हूँ आदि जुग बा सारला जुग, तापर भक्ति जुग, तापर आसला रीति बा आलंकारिक जुग, तापर आसला मध्य जुग जहाँ अंधकार जुग बोली कहुए, तापर आसला आधुनिक जुग। से आधुनिक जुग बहु भाग विभक्त। प्रथम तक राधानाथ जुग बोली कहला। राधानाथ जुग था जन जुग, तापर आसला सत्यवादी जुग। आम आज ये सत्यवादी जुगर जड़े वरिष्ठ साहित्यिक गोदावर्ष मिश्र गोटे प्रबंध विषय आलोकपात कर। सत्यवादी जुग हूँ यथार्थ ओडिया साहित्यर नवजागरण बा जातीयतार जुग। देश मिश्रण आंदोलन, बन्या, महामारी, मड़क एसबू ओडिया जातिर मानदंड जो पूरा दोहली जाता, जो तार मेरुदंड पूरा भांगी बसला, से सत्यवादी जुगर साहित्य साधक मैंने यथार्थ ये जुग बरदान कहले अत्युक्ति होनी। गोपबंधु आदर्श अनुप्राणित हुई सत्यवादी ठारे गढ़ी उठा एक वन विद्यालय, सत्यवादी वन विद्यालय जहाँ कहे अष्टम श्रेणी आम से विषय पढ़ीचे प्रवेशा विषय। से सत्यवादी वन विद्यालय 5 जन वरिष्ठ शिक्षक कवि थे गोपबंधु दास, आचार्य हरिहर, पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोदावर्ष मिश्र, पंडित कृपासिंधु मिश्र। एम बकुल बनर कोकिल कवि होती पंडित गोदावर्ष मिश्र। तांकर साहित्य साधना विषय आम जाना। पंडित गोदावर्ष मिश्र 1886 मसीह जन्मग्रहण करते। दीपावली अमा अंधकार जन्म। पितामाता विवाहर बहुत दिन पर्यंत संतानहीन थी कारण गोदावरी तीर्थ स्नान कर पुओटे पाई नामकरण करते गोदावर्ष। 1956 तिलपंचमी देहांत होता। से सत्यवादी गोष्ठी अन्यतम वरिष्ठ सारस्वत साधक। प्रतिकूल परिस्थिति से निजर स्वाभिमान बजाय रखिते। यहाँ विशेषत्व दारिद्र्य विरोध में संग्राम करी से जो लक्ष्य स्थान में पहुंची से विषय आज आम आलोचना करें। से जन आदर्श श्रृंखलित और मेधावी शिक्षक रूपे बहु ख्याति अर्जन कर भाषा साहित्य और संस्कृतिर सुरक्षा से सिंहभूमि जाई चक्रधरपुर इंग्राजी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक रूपे कार्य साधन कर। महात्मा गांधी आह्वान क्रमे 1921 मसीह असहयोग आंदोलन में जोगदेवा सह बिहार ओडिशा काउंसिल सभ्य भाव में ख्रीष्टाब्द 1924, 1927 और 1930 से निर्वाचित होते। पारलाखेमुंडी महाराजा मंत्रिमंडल 1941-1944 पर्यंत से शिक्षा और अर्थ विभाग मंत्री थे। से एकाधारे जड़े साहित्यिक, जड़े समाजसेवी, जड़े आदर्श राजनीतिक नेता, आलेखिका, किशलय, कुसुम कलिका कविता चयन, गीतिगुच्छ, गीतायन आदि कविता ग्रंथ, पुरुषोत्तम देव और मुकुंद देव नामक नाटक, अभागिनी 1817, घटान्तर और निर्वासित आदि उपन्यास, पंचवीर और कुआणीघर गल्प संकलन तथा अर्धशताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान शीर्षक आत्मजीवनी सारस्वत प्रतिभार कमलांत स्वाक्षर। से आत्मजीवनी 1962 मसीह मरणोत्तर केन्द्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होती। आम आज पढ़ा बामनर हाथ आकाशर चुंबक। ओडिया साहित्यर प्रथम गीतिकवि, प्रथम गाथाकवि भाव में यथेष्ट सुनाम रही। ये जो बामन हाथ आकाशर चंद्र जो प्रबंधटी मूल मो आत्मजीवनी अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान। आत्मजीवनी पुस्तक किसी अंश बाल्य शैशव एवं कैशोर जीवन विशेषकर छात्रावस्थार
ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବାମନର ହାତ ଆକାଶ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହି ଅଂଶରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷୟ ହେଉଛି ବାମନର ହାତ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବା ବାମନ କହିଲେ କଣ ନା ଖର୍ବକାୟ ମଣିଷ। ଖର୍ବକାୟ କହିଲେ ଗେଡା ଛୋଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯୋଉମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍। ବାମନର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢାଇବା ଚେଷ୍ଟା ନିତାନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କହିଲେ ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଆସ୍ପଦ ହାସ୍ୟଯୋଗ୍ୟ, ହାସ୍ୟକର। ତାର ବାମନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଖର୍ବକାୟ ମଣିଷ ଯଦି ହାତ ଉଞ୍ଚେଇଲା କାହାକୁ ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟକର କଥା, ଲୋକ ହସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢାଇବା ବିଷୟରେ କେବଳ ବାମନ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଦ୍ଧା ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସବୁଠାରୁ କଣ ଅଛି ଅତିକାୟ ଲୋକ ଯୋଉଟା ବିରାଟ କାୟ ମଣିଷ, ସିଏ ବି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢେଇଲା ତାହେଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ କି? ଅସମ୍ଭବ କଥା ନିଶ୍ଚୟ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଇଁବା ଅସମ୍ଭବ। ତଥାପି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଦେଖାଯାଏ କେତେକ ବାମନ ଅସଂଖ୍ୟ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଟପି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢାଇ ଅଳ୍ପାଧିକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅଳ୍ପାଧିକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଜାଣିବା ଯେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେତିକି ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାମାନବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସବୁ ବାମନ ଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଖର୍ବକାୟ ଥିଲେ କି ନାଇଁ, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ଅଛି ନା ଅଳ୍ପାଧିକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଦିନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଇତିହାସ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଲାତରେ କୌଣସି ପିଲା ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗେ, ଅର୍ଥାଭାବ କହିଲେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ପଇସା ଅଭାବରୁ କଣ କରିଥିଲା ନା ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗେ ଚା ନ ପାଇପାରି ଗରମ ପାଣି ପିଇ ଶୀତ ନିବାରଣ କରିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଲାତ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ତେଣୁ ଶୀତ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଚା ପାନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଅତି ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନଥାଏ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପିଲା କଣ କରିଥିଲା ନା ଏତେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେ ସେମାନେ ଚା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ ପଇସା ନଥିଲା, ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଗରମ ପାଣି ପିଇକିରି ନିଜ ଶୀତର କଷ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଗରିବ ପିଲାଟେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଲାତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲା ଘରେ ଆଲୁଅ ଜାଳିବାକୁ ପଇସା ନ ପାଇବାରୁ ସଡ଼କ ଆଲୁଅରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା କଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଲୁଅ ଯୋଉ ବିଜୁଳି ବତି ଜାଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ନଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଆମର କଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡର ବସି ବତି ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ବି କଣ ହେଲା ନା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସଭାପତି ହେଇପାରିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସେଇ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସଭାପତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା ପତ୍ର କୁଡିଆରୁ ରାଜପ୍ରସାଦ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ସଭାପତି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଅତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଘରରୁ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଜୀବନରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶକୁ ଜଣେ ଗୋରା ଲାଟ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ଦିନେ କୁଲି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ଲାଟ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଟ ସାହେବ ସେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ଲାଟ ସାହେବ ହେଇକି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ପିଲାତର, ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପିଲାଦିନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପିଲାଦିନେ ବା ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ କୁଲିଗିରି କରୁଥିଲେ, କୁଲି କାମ କରିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମହାସମରର ବିରାଟ ମନ୍ଥନ ମଧ୍ୟରୁ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କଚୁଆନ ଘୋଡା ଗାଡି ଚାଳକ। ଘୋଡା ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ଗୋଟେ କଚୁଆନର ପୁଅ ଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ସେଦିନର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ମୁସୋଲିନି ସେହିପରି ଦରିଦ୍ର କମାର ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କମାର କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଲୁହା କାମ କରନ୍ତି।
कौन करथिले ना पृथ्वी विख्यात हिटलर द ग्रेट बोल जो कहूचे से इटा भाटे काम करी पिला दिने पेट पोषिले। रूसिया रो कर्णधार स्टालिन थिले मोची पिला जोता सिलाई करथिले। कर्णधार कहले मंगल तार तो समग्र रूसिया रो जे थिले अलगवर्ती। आम भारत रे मध्ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जन्म सामान्य पुजारी कहले अन्य मानक घरे धनी लोक मानक घरे रोषेईवास करके जो माने कौन करती परिवार प्रतिपोषण करती से पूजारी बोली कहते। किंतु ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे गोटे गरीब रोषियार पुओ थे। एमाने जब आमर भी जन्म लभिले ताहा किए अस्वीकार कर लेखक कहछन तार तो एमाने जन्म होला बेले कौन थे एमानक पछरे कोनोसी बड़ लोकर कौन नथिला हाथ नथिला परदहस्त नथिला ये ताको सहयोगर हाथ ताको साहाଯ୍य सहयोग करने किए पिला बेले केही समर्थ नथिले। तार तो एमाने सब प्रतिकूल परिस्थिति रे जन्म ग्रहण करथि दारिद्र्यर कषाघात भितर एमाने निजर जीवन आरंभ करथिले। तेणु एमानकु लेखक कहछन बामन एमाने जे बामन होई जन्म ग्रहण करथिले ताहा किए अस्वीकार करिवो। कोटि कोटि बामन पृथ्वी के आसी बनर मालती परी बनरे फुटी झड़ुछंती तांको कथा केही जानु नांती किंतु सेमानक भितर जे चंद्र को हाथ बढ़ाई धरि परछि से बड़ हेउछि ओ उच्चतारे लक्ष लक्ष डेंगा लोकंकु टपि जाउछि। लेखक कहछन तार तो आम पृथ्वी रे आम भारत रे पड़ी ओडिसा रे गरीब लोकंकर संख्या किछि कम नै। तार तो सब गरीब लोकर पिला माने कोन अमिति उच्च आशा पोषण करि परछंती ना एते उन्नतिर चरम शिखर पहुंची परछंती कि पहुंची परनांती कहीं पहुंच पारनांती तार कारण भी परवर्ती समय अछि। तार तो प्रति मनुष्य रे हमर भागवत रे कहछन भागवतकार कहछन जगन्नाथ दास कहछन मानव देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। सब मनुष्य भितर दिव्य गुण अछि समस्त होते असाधारण गुण ज्ञान रो अधिकारी किंतु कोन होछि ना निज को चिन्ह पारनांती समस्त निज भितर तो असाधारण ज्ञान को चिन्ह न पारी लोक माने कोन होछन्ती दरिद्र कष्ट निर्यातना भितर जीवन यापन करछन्ती तापर शेषरे मृत्युवरण करछन्ती किए समान चिन्ह नांती साधारण लोक भाबरे से दरिद्र भाबरे मणि मुंडी से माने जन्म होछन्ती मरछन्ती से पंकरे जन्म से पंकरे भी समानकर बिलय होछि से समान कोन होछि ना बनर मालती तार तो मालती फुलटा आम घर सामने रे हो आम बाड़ी आड़े हो बा बनरे फुटू तार सबुठी समान सुगंध से गोटे सुगंधयुक्त पुष्प किंतु बनरे आम घरे थिले आम जानि परछि तार सुगंध केते सुंदर किंतु जेतरा बनरे फुटुछि तार सुगंध लोकन लोचन को आसी परनी से गोटे बहु लोक अछन्ती जो मान भितर प्रतिभा थिले मध्ये समानकर प्रतिभा कोन जाउछि मिलै जाउछि किंतु जो माने कोन करछन्ती ना से बनर मालती भितरु जो माने प्रतिकूल परिस्थिति भितरे मध्ये निजर मनरे उच्च आशा पोषण करछन्ती निज आशा को पूर्ण करिया पई दृढ़ संकल्प ग्रहण करछन्ती एवं से दृढ़ संकल्प को कार्य रे परिणत करिया पई बहु कष्ट स्वीकार करछन्ती से माने ही दिने चंद्र को छुई परछन्ती अर्थ असाध्य साधन करि परछन्ती। कौन ना कोटि कोटि बामन आकाश रे उज्जवल चंद्रमंडल को देखि लोभ संवरण करि न पारी हाथ बढ़ौछन्ती मात्र धरि न पारी आशास्पद होछन्ती। तार तो समस्त भीतर उच्च होबार अभिलाष अछि किंतु खाली अभिलाष पोषण कले तो माने यथेष्ट तापे कोन दरकार उद्यम दरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान दरकार तापर कोन अछि ना तापर सेत पे कोन होछि ना बारंबार खाली उद्यम करले थरे गोटे थर भी उद्यम करले माने बारंबार उद्यम थरକୁ थर पड़ी तले चले अभ्यासर बेला बारंबार उत्थान पतन होछि। देखो कौन है लेखक जीवन में केमती देख आम मध्य ओडिया विद्यालय द्वितीय शिक्षक माधव मिश्र थे मत कहले एंट्रांस खंडक पास करगले मनुष्य गणा हूँ मात्र तो पक्षे ये बामन चंद्र को हाथ बढ़ावा न्याय कौन पड़ी लेखक जड़े मेधावी छात्र थे शिक्षक किसी निश्चय प्रत्याशा था निश्चय बड़ मनुष्य हे बोली आशा था कि लेखक थे गोटे दरिद्र गोटे गरीब निरन्न परिवार ब्राह्मण परिवार संतान घर बाणपुर अंचल खोर्धा जिला अंतर्गत बाणपुर श्रीनिवासपुर गोटे ब्राह्मण शासन जन्म बापा मंदिर पूजा पूजी कर जहाँ सब आय कर परिवार चलाया कष्ट होता तेना ये माधव मिश्र मध्य इंग्रेज विद्यालय द्वितीय शिक्षक माधव मिश्र सी कहले कौन ना जो एंट्रांस खंडिक पास कर एंट्रांस कहले कौन ना से समय मेट्रिकुलेसन बर्तमान आम जोड़ा को 10th बोर्ड 10th बोर्ड बोली जोड़ा कहे से समय एंट्रांस परीक्षा बोली कह शिक्षक जब एंट्रांस खंडिक पास कर जातु मनुष्य गणा हो तो गोटे उपयुक्त मनुष्य भाव में परिचित समाज में परिचित लाभ परिचय लाभ करूँ किंतु एटा तो बामन ही चंद्र को हाथ बढ़ावा नहीं तो यहाँ तो असंभव आकाश कुसुम परिवर्तन कहीं ना कौन यहाँ कहीं असंभव था ना बहीपत्र किणु खोराक धरबू खोराक कहले खाद्य मास जाकर वर्षटा जाकर
खाद्य प्रवास रे जाय रहबो सब करि परले सिना हबो 60 मोहन घी हबो ना राधा नाची एटा हमर जे 60 कोउटी घी हबो कोउटी ए कोन जे चावल डाली ए सब जिंस मपा जाय कोउटी बोल कहै जाय एटी भूल लिखा जाय एटा बार बार बही परिवर्तन आपर संशोधन हेनी 60 मोहन घी एटा गोटे लोकवाणी अर्थ राधा नाचिले जाय रास कोन कि आरंभ होई नल केते गोपी नाचिले मध्ये हबनी राधा होचंदी रासलीलार मुख्य होचंदी नायिका तेनु राधा को नाचिया पे राधांकर जो लक्ष्य मानवभंजन जो गोपी माने श्रीकृष्ण करिवे शेषर जाय राधा राजी हेले ही रास बनाल नछ सेबरे 60 मोहन घी हबो ना राधा नाची ता तो एते कोन हो एते सब सुविधा तो पई हबो ना तू पाठ पढी पारी तापर से लिखछनी वर्तमान मैट्रिकुलेशन परीक्षा नाम से समय एंट्रेंस थिला मो पूर्वरु लेखक होचन तांको पूर्वरु बाणपुर 60,000 लोक भितरु केवल जणे एंट्रेंस पास करथि ताको 60,000 बाणपुर वासी भितर जणे ही कोन थिले मैट्रिकुलेशन पास करथिया व्यक्ति जणे ही थिले एंट्रेंस पास करे जे मनुष्य गणा होती ताको देखिले जणे तार तो गोटे मनुष्य पर मनुष्यटे बोली तार तो समाज रे तांकर प्रतिपत्ति थिला समाज रे तांकर प्रतिष्ठा थिला सम्मान थिला ताको देखिले जणा जाता गोटे उच्च शिक्षित गोटे भव्य गोटे संभ्रांत परिवार लोक होता जणा ताको द्वारे शह शह लोक रुंड कहले एकत्र हुए 10-50 सरबराकार कहले खोजना उथुलगारी टैक्स कलेक्टर बोले जोड़ा कहूँ खोजना असूल करी गले खोजना को आदाय करी लोक मानक जमी जो कोन माने होची जो चाष बास होची से मानक खोजना असूल करी की सेटा कोन करथिले सरकार बा पुडी करथिले तहसील रे सेटा जमा करथिले से मानको सरबराकार बोली कहथिले ए जो 60,000 बाणपुर वासी भितर जो जणे करथिले एंट्रेंस पास करथिले तांको घर आगे प्रतिदिन 10 रु 50 पर्यंत सरबराकार एकत्र होथिले तांको मोर पदे कथा सुनिबा को लोके चाहि नथांती सटिकी वेदवाक्य जिन खोचन लोक था जानथांती आगे कोन कहे आम पे आगे आम विषय कोन कहे कथा कहया पे लोक तांको पाखरे तांको मुह को चाहि रहथांती चातक पे से खोर्धा कचेरी किराणी कामर से कोन करथिले मैं खोर्धा रे जो कोर्ट अछि से खोर्धा कचेरी रे से किराणी भाबरे नियुक्त होइले तांको पछको मध्य मु आ जणे बाहरी बोली मोर पुरी रे पढिया बेले अनेक धरनेले सेति में मु छुट्टी रे घर गले बराबर सने टिके दया रखिति बोली जेते पुरी रे जेते जिला स्कूल रे जिला हाई स्कूल रे जेते से कोन करथिले पाठ पढुथिले तापर लोक जानले जे आंको परे आउ जणे द्वितीय होचनी एंट्रेंस पास करिया लोक के ना गोदावर समिश्र तेना लोक गेला आगे ते दया करतो मो कोडा के चाकरी रखे दाओ मोर टिके सुविधा बुझो बोली लोक तांको सेही समय रे गुहारी करबा आरंभ किंतु दया रखिबा अवस्था को जिबा पूर्व मते प्रथमे चंद्र को हाथ बढ़ेको पड़ो तार तो अन्य को दया करिया पे अन्यर किछि सहायता सहयोग करिया पले निजे सेतिके संपूर्ण निजे सेतिके समर्थ होबा पड़ियो सेतिके समर्थ होबा अर्थ कोन ना चंद्र को हाथ बढ़ेबो बस सेतिके कोन चंद्र को धरिबा तेणु चंद्र को धरिबा पे प्रथम कोन ना हाथ बढ़ेबा पड़ियो तार तो उद्यम करिया पड़ियो से एंट्रेंस पास करिया पे से जो कोन थिला जो कष्ट थिला कोन सुडा देखियो अथच मु देखिले जे मो हाथ पाउ नहीं सुतरां मास मास धरि नैराश्य बन्ही रे जळिबा को नैराश्य रोग बन्ही बन्ही कहले अग्निबा निया तार गोटा भूतासन पावक वैश्वानर बोली कहले नैराश्य कहले निराश तार अर्थ निराश नैराश्य मनुष्य को दुख दिए अग्नि मध्य कोन करे ना दाहक सब जाली पड़ी दिए ए नैराश्य रूपक बन्हीता नैराश्य मते मनुष्य को जाली पड़ी कष्ट दिए तेणु लेखक कहले कोन ना चंद्र को धरिया पूर्व अर्थात एंट्रेंस पास करिया पूर्व प्रथमे मु जो उद्यम कली मु देखिली मोर उद्यम सफल होबार कोन अछि ना कोनोसी संभावना नाही तेणु नैराश्य रूपक बन्ही रे मास मास धरि ताको जोड़िबा कहला किमिति देखो शेषରେ ଅତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦିନେ ଆକାଶ କଇଁ ଓ ଚିଲିକା ମାଛର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା ତାହା ତ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ମିଳନ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ମୁଁ ନୀତି ତାର ତ ନିୟମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ରେ ଯାଇ ବସେ ଏ ଯୋଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ରେ ଥିଲେ ମାଇନର କହିଲେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସେତେବେଳେ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାଇନର କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲେ ସେ ତ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲା ପରେ ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କୋଠି ହାଇସ୍କୁଲ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ରେ ତାହେଲେ ବସି ପଢୁଥିଲେ ନା ଦେଖ ନା ନୀତି ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ରେ ଯାଇ ବସେ ଦିନେ ଖୋରଧାର ତହସିଲଦାର ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଗଲେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢିବାକୁ ନ ଯାଇ ସେଠାରେ କାହିଁ ଘୁଷୁରୁଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ
ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶକ ଯାଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଭାରି ମେଧା ପିଲା, ସାର୍ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ସପ୍ତମ ପାସ୍ କରିଛି, ଅଷ୍ଟମ ପଢିବା କଥା, ଅଷ୍ଟମ ପଢିବା କଥା ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ନ ବସିକି କାହିଁକି ପଢୁଛି କାହିଁକି ମାନେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତାର ପଇସା ଅସୁବିଧା, ସେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ ସ୍କୁଲ, ତେଣୁ ପଇସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବାକୁ କି ପଇସା ଯୋଉ କ'ଣ ପଇସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ପାଖରେ ପଇସା କ'ଣ ଆଉ ସେଠି ପଇସା ନେଇ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ପଇସା ନେଇ ପଇସା ବାନ୍ଧି ପାରୁନି ବୋଲି ତାର ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇନି ବୋଲି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଇନି ତାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି ବୋଲି ସେ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ବସିକି ପଢୁଛି। ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢିବାକୁ ନେଇ ଯେ ସେଠି କାହିଁ ଘୁଷୁରୁଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ। ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ସେ ଟିକେ ଭାବି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁରୀକୁ ମୋ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଦେଲେ। ସେ ପୁରୀରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ବୋଲି ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକର ସେ ଯୁଗର ଖ୍ୟାତନାମା ଓକିଲ ହରିବଲ୍ଲଭ ବୋଷଙ୍କ ପୁତୁରା। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କିଏ ନା ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ଓକିଲ ହରିବଲ୍ଲଭ ବୋଷଙ୍କର ସେ ପୁତୁରା। ସେ ଶଶୀ ନିକେତନରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଶଶୀ ନିକେତନ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଙ୍ଗଳା ସେ ସମୟ ଥିଲା। ସବୁ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରର ସବୁ ନାମକରଣ ହେଇଥାଏ, ସେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ଦେଖ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଗଲେ ସେ ଶଶୀ ନିକେତନ ଯୋଉ ଗଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ସେ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରର ବଡ ନିଧି ହେଉଛି ପିଲା। କୁଟୀର କହିଲେ ଘର, ଦରିଦ୍ର କହିଲେ ଗରିବ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଧି କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମ୍ପତ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ସମାଜରେ ସଚରାଚର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବାର କାମ ପୁରୁଷର ନାରୀର ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ବିବାହିତ ପୁଅର ନାମ ଭର୍ତ୍ତା। ଭର୍ତ୍ତା କହିଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ କି କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଭରଣ ପୋଷଣ ଯେ କରେ। କ'ଣ ଅଛି ନା ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷର ନାଁ ହେଉଛି ଭର୍ତ୍ତା। ଏ ଭର୍ତ୍ତାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ଭ୍ରୁ, ଧାତୁ ହେଉଛି ଭ୍ରୁ ୟ ଭ୍ରୁ ୟ ଭର୍ତ୍ତା ଅନେ। ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ନା ବିବାହିତା ଝିଅ ହେଉଛି ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାର୍ଯ୍ୟା କେନେ ନା ଭ୍ରୁ ୟ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭ୍ରୁ ୟ ଆ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛାଡ଼, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପୁଅ ପିଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଅର୍ହ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗେ ଝିଅଠାରୁ ତାର ଆଦର ଅଧିକ। ତମେ ଶୁଣୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମତେ ସେ ପିଣ୍ଡ ଦବ ନା, ମୋ ପୁଅ ମତେ ପିଣ୍ଡ ଦବ, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି ବାପା ମା। ପିଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ପିଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅ କେବଳ ଅର୍ହ କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ। ଅର୍ହ କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ। ପିଣ୍ଡ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ପୁଅର ଅଛି, ଝିଅମାନେ ପିଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ହ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗେ ଝିଅଠାରୁ ତାର ଅଧିକ ଆଦର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାଜରେ ଝିଅ ଅଳ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଝିଅମାନେ ଅଳ୍ପ ହଉ ଅଧିକ ହଉ, କୋଉଠି ଅଧିକ କୋଉଠି ଅଳ୍ପ ହଉଛନ୍ତି ପରିମାଣରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜଟିଳତା, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, କଷ୍ଟଦାୟକ। କାହିଁକି ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖ, ବେଶୀ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେହି କିଏ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ମାନନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି, ହଉ ହଉ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଭଳିଆ କହନ୍ତି। ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଝିଅ ହେଲାରେ, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଝିଅ ଅଧିକ ଝିଅ ହେଲେ କେହି କିଏ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ସହ ବିବାହ କରିବା କ୍ୱଚିତ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ,
अर्थ झील मैंने सब बड़े उपयुक्ता कही 10 पुत्र समय कन्या जा जा शीलवती शीलवती सुधा शीलावती कन्या हूँ 10टा पुओ सागर सामान ये लेखक कहते उपयुक्त पात्र सह बह करवा क्वचित कहीं कौटी केत अति कम संभव अर्थ सब झील उपयुक्त किंतु उपयुक्त पुओ संख्या कम सब समाज में सब योग्य पुओर संख्या कम अर्थ कन्याटी को उपयुक्त योग्य बर पात्र रे बापा माँ प्राय दे पारती नहीं पुओ मान अविवाहित अवस्था जिते वर्ष पर्यंत रखिए झील मान रखिए पुओ मैंने 40 वर्ष 50 वर्ष पर्यंत बाहर रही चले कि झील मैंने 20 22 25 होगले से समय तो बाल्य बह 9 वर्ष डेगले सब बुढ़ी है कह 9 वर्ष भितर झील मान बह देवा पड़े कहीं नारीर सतीत्व पर समाज तीव्र दृष्टि देता है एवं आम देखुवा झीटे गला रास्ता कूड़े हसी कि कूड़ी क्या चाहिए कि समस्त देखते भल पिला यहाँ खराब स्वभाव पिला कहूँ तेणु नारीर सतीत्व पर समाज दृष्टि कौन तीव्र दृष्टि देता है जोटा कि पुओ पिला पितल माठिया करके सब कथार कौन करते क्षमा दिए झीर आचरण जो अनेक बापा माँ समाज लाछना भोग करवा देखा जाए लाछना अपमान यदि झीटी किसी कुकर्म कला बापा माँ को निंदित हवा पड़े समाज पुओर जो दोष पौरुष विवेचित हुए पुरुष जोड़ा दोष कले पुरुष पिला तार योग्यता विवेचित हुए से कौन है झील पक्षे मारात्मक